Yo, what's up mga katropa no? So for today my vlog, kakain tayo ng lunch mga katropa no? So ipakita ko sa inyo kung anong ulam natin. So ito guys, dahil nagtitipid tayo, magbabaon tayo. Mayroon tayong ayan, tuyo, saka may kalamansi na to guys. So ayan, anuhin na lang natin to, ganitohin. Tapos mayroon tayong sili so ayan, sain natin. So itong vlog na to guys, diretso na to, wala nang intro guys. So halo natin yung sili dyan, tapos pisa yan, kasi yung ulam natin guys napakasarap yan. So meron tayong ulam guys na piniritong tulingan. So, favorite na ko to guys. Wow! Ito may rice. So, tara guys, kain tayo. So, unang subo guys. Sauce. Ayan. Sariwang-sariwa to guys. Tapos, sausaw. Sabay subo. Nice! Sarap. Tapos kanon. Wow! Kasarap sariwa po yung sariwa yung tulingan guys. Sarap. So yan guys, kain tayo nyo guys. Ay, tulingan. Putang atog kanon. Ano? Nice! Sarap. Kain tayo nyo guys. Kain tayo nyo, kain. Sausaw. Tapos kanon. Ayan o. Tinik. So ayan guys. Kain tayo nyo guys. Namit kayo kung sadaan. Piniritong tulingan. Nice! Magsasawan. Tuyo, kalamansi. Sa sili. Ang hugas o kamata. Kaya ano nyo, huwa ko ng hugas. Kaon guys. Kauntan ninyo, lamig kaya po sudan. Nice! Kaunta guys. Padapli na to ng mga bukog. Kaya kasi mabukog niya ta. Sausa muna natin. Ganyan tayo magkain guys, kasi baka matuluan tayo ng tuyo. Bakat kayo sa tunsanina. Nice! Padaplin sana ako ni guys. Tinik. Tapos
Sausaw. Kanon. Nice. Oh my God. Itong isda na to galing to sa ano, Nabotas Fish Sports. Pumunta sila kagabi. Laiban. Namili. Yan guys. Ano natin? Sausaw. Sarap. Sausaw guys. Tapos yan, kanon. Sarap guys. Padapi na to ng mga tunok guys, tinik guys. Tinik. So yan guys. Yan ang tinik. Kaya mabilis pa naman ako matinik guys. Kaya yun. Kailangan ko talaga itabi yung tinik. So tara guys, kana. Lamig kayo. Silo guys oh. Silo. Sili. What? So, so ayan guys, maraming salamat sa inyo guys. Kung nagustuhan nyo yung aking vlog, pakishare na lang guys at pakicomment and pa-subscribe na lang din yung aking channel, Jasper TV. So maraming salamat guys. God bless. Bye.